हाय सांगमाने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे सका सब भल सांगमाने जस्ट एने गाधेरी आसली गोटे खाई भोक कली बहुत जोरे सका सब नुआ ब्लगिंग स्टार्ट कर पर देखा मैंने जो खाई माने माने जाइए बस पवन दिवस बसती चल रोषे करदे माने देखो बसई भातटा बहुत माने भात काटुची भात थे तो बाकी हंडे काटुचे भाई आसी भाई खाया दूसरी चलतु भातटा बसई सारा पर जो देखो चाउल बांधे से चाउल धोक जो चाउल भात भाई की बाड़ी चलतु पर देखा सांग मैंने देखु मैंने हूँ आंबू मैंने छड़ा छड़ी कर आलू फालू सब मैंने भाई भाई आज आसना आसी मैंने खाई 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 मैंने छड़ा छड़ी करके रखुच खाइबे मैंने चाउल फाड़ सब रखुच मुझे तो भात बसती बो कहला दिए मुझे चाउल धोक जी आनी से गुरु आणिक चाउल एठी रखी भी तापाई आलू फालू पिज फिज कटाकटी करके आलू फालू चकटा मैंने छड़ा छड़ी कर रखुच खाइबा बोलिए तो भोक कले ना सब से भात भात बाड़ी देती भी आलू फालू सब रखी लुण फुण पकाऊँ भात में पकईकि जीव चाउल धोक आसिले भात सांग मैंने देखते मैंने आंब मैंने दे मैंने भाई की मैंने भात बाड़ी दे जापर भी जा चाउल धोक भात मुझे बस देखे चाउल से धोक जा देखते पोखरी कलू कलू तो आसो धोच तो मैंने आसो सांग मैंने देखते चाउल धोक आम बो आसपर भी चाउल धोब आसो आसु देखो चाउल धोई धोगला सांग मैंने शोई शोक आसिक मैंने जो खाई देकर आसली भी देखते कौन बस के कहीं बस रे तो सांग कहला विद्या बस तो खेलिया तो मन इच्छा खेलुचु जे मन इच्छा कौन खेलुचु तो उठुन खेलिया आउट चप्पल चप्पल गोटे हाँ चप्पल गोटे बसिली बसबी कौन कह बसबी कि नहीं बसबी कि नहीं कह देख से किए भात खाइछु भात खाइछु हाँ कौन डाली डाली आ तू शोलु ना शोलु हाँ तो आउट चप्पल कहीं शोनु तू शोनु शोलु कि नहीं कह तो आउट चप्पल कहीं कह आउट चप्पल चप्पल कहीं गोटे पिंधिकी तो इने देउलु आउटे कहीं आउट चप्पल कहीं अच्छा एड बड़ चप्पल कहीं पिंधु एड बड़ तो गोटे कहूँ हाँ से किए बस देख से किए बस से किए बस किए से किए बस खनी तो खनटा खनटा तू खनी तू आउ डिज खाई डिज भाया कह हाँ कह कह विद्या कह विद्या कह विद्या कह खाई सारू खाई सारू नहीं कह सांग मैंने देखु गुड्डू केमती पानी आणिक बोतल भरिक ब्यागे पूरे रखी भी आंगुठी मत देखो देखे ना देखो अरुण को देखो करण देखे कौन मत एम आड़ कथा कहूँ देखो सांग मैंने जीवन मुझे काठरी चलते गाड़ी फाड़ी लेके जा
ସେପଟ ପାଇଁକା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି କାଢ଼ିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର ପଳେଇଯାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବ୍ଟେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଉଛି। ଆମେ ଅରୁଣର ମୋଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ ମାନେ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁକା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପଇସା ପତ୍ର ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ଟେ ପକାଇ ଦେଇକି ଯିବା, ପ୍ରେସର ରହୁନି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ, ସବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିନା ସେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ଟୋକାଟେ ଦେଇଛି, ତାରି ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖୁଛି ମାନେ ଗାଡ଼ିଠୁ, ତାପରେ ବି ତା ଗାଡ଼ିଠୁ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଟ୍ୟୁବ୍ ପକାଇ ସାରିଲେ ଯେ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଆମର ପଛଟା ଇଏ ତିଆରି କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ସାହିରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ, ଆମ ଏଡ଼ିଓଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ମାନେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମାନେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଟେ, ସେ ଆସିକିରି ମାନେ କଲ୍ ଆଉଥିଲେ ମାନେ କାମ ହେବ ବୋଲିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ବସିଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଠି ମିଟିଂ ରାତିରେ ଚାଲିଛି ନା, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଉଠିକି ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ମାନେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ନା, ସେଥିପାଇଁକା ମାନେ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ। ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର ପଳେଇଯାଏ, ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ପକେଇଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଆସିଲି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ବାଏ।